Publish bun pi borok wan channel teknologi da Khasi. Ya hamda kesini ke video ngan pen EP kumno pila ban pendap ya kene ka Meghalaya Police kumno ban apply ya kene ka form. Te shwa bang na apply kene ka form ko abani chui pi da ba meneki ne ngan shu dep conduct kene ka we ka online workshop. Nga ha kene ka workshop ma ai ki jing hikai ya ki kena kumno ki long spang kene ka Meghalaya Police Recruitment ki ba phair kumno ki laban puli kot ki kita ke study material ai te kini ki content nga ai ki ya ka jing hikai hakatu kesngi tila da pikwa ban pej ya kene ka kelas live bangala da record la pikwa ban pej ya kene ka kelas pila ban siu sabu kundai tingka hadin dala da siu sabu kundai tingka da ka scan new QR code la ni pila ban shu UPI new UPI ID tu teknologi da Khasi ada rate OK SBI hadin nang tapat sa pendap ko to form apa comment section once da pila da pendap kene ka form apa comment section pin sa ken saya lami pi pin sa I ka we ka link ban pej ya ka to ka video te bun ba ki kena ki balayo aja mentoy na katu ke video banga na katu ke kelas ke banga shna banga conduct untuk ke sengi untuk workshop ti kini ki feedback kendiat kini ki feedback bagi ai ki kena ha katu ke sengi te oi te ndala dep election pat ngan sa conduct biang ke kelas ya kitu bela dep siu ngan sa conduct biang ke kelas la depi ku aban kelijing klik ai jing kli ni yang ash phang ke workshop ngan sa pen shai pat ipi tu te as of now la depi ku aban pe ke live recorded class pila aban shu scan ni QR code siu sap kondai tingkah hadin sa pendap tu ko form comment section pensa yo kita ki jing te baru pensa yo ban pe yang tu ke video te hoi ya study material rongan ai tu don ki kot ki selabang ai dia tu te ya mentang ini page no kumno ban pendap ya kan ka application ma Meghalaya Police kumno ban pendap ikini te shwa ban pendap ko ban penshai pi nongkong shwa ki ikidi ki documents pe don kam passport size photo ka size ka di ban long chispa kb ka bedi ban duna chispa kb mde ban he ma ya tu ka size dan hadin ya tu ka passport size photo proof of birth certificate proof of birth la da dei pe pide ki kena class 9 pi la ban shupunan kam da ka birth certificate handrei la da pide pat ki bala pass ya ka metric ma ka qualification jong pi la si class 12 ne degree ne AP haban pendon kam pat da ka mark da ka admit card jong class 12 oh sorry admit card jong class 10 da ka tu pide ban pendon kam te ka size ru san spa kat RKB allowed kisah mende menduna ke format gede ke PDF te kumno ban kelas ya kita ki form cek ke PDF cek ngan sapen syai pe kene video ru but education qualification certificate dan kam kene gede ka certificate la si bela pass class 12 pendon ke certificate ngan peninuk sai pe kum kini hi certificate ru dan ke signature jong piru dan kam te kini ki dokumen so pendon kam shwaban pendap ya kene ka form te ya menta shwa ngin ya page ma pe kumbo PPE ka kumno ban reduce ya kini ki size kumno ban pen kelas ya ka JPE form ai hani ngan sa pen EP hani ti nongkong e shwa yang ni pe kumno ban pen kela ya kini ka file syaka JPG bun ma kini ki file am jong pi ki dur kini ki dokumen bun ba ki long JPEG ti lek hau ni website cloudconvert.com ngan sa IP kini boro kini ki link jong kini ki website per ha description jong kini video sa check pam maksud description ti menta ma ki tu ki bodon kam hani ki bodon kam da ki JPG file kerteng passport size photo bat ka signature am dan kam tu dengan convert chwa kini ki passport size photo bat ka signature sya ka JPG file ma te pe ngala ngamud ban apply menta yai para jonga mud ban apply ai per assignment then te kini ki de kino ma nongkong ka bodon kam passport size photo am sya ka JPG file pe hani mun kede ka file kede JPEG kamlong pe kene ki sya ra dengan convert chwa ni hatu ngala select open convert ni waiting processing la ada entah download ngan sepen IP kumno ban resize rumah pe kene de kamlong ra ka dur ban ai mara hap resize mlong tu ngala ada download tu wai chwa ngan sa convert biang sa koi ngan refresh biang kene file ngan select biang kon add more file ka signature ko bayam kam tu signature convert to JPG don kam ko file JPG ma ba ko file JPG yes JPG and convert tu ada convert ma di mentang ada convert ya kini ki file mentapat sakini ki artikel file ki ibran kam PDF proof of birth mark education qualification te hani ru phila ban convert ni file la phila ban le website ilovepdf.com then sa select ki file jong pe
dengan select itu image mah ketika proof of birth certificate kawai katu mah di ini persajong ada pas kelas 12 tak ada shim dah ke admit card jong kelas 10 hak tu ke admit card jong kelas 10 pi di kam proof of birth certificate tengah select resolution ni ram tu convert tu baik download PDF tengah ada convert ada download tu PDF ro di ke size sekarang biang saya cisen show select biang second highest qualification class 12 mark sheet not mark sheet ke ketua certificate class 12 mark sheet tu download ada convert ada download tu mentapat ngan resize ngan crop yo ke foto pila use Photoshop ke ro tang bangang lab online kam sub la unit image resizer atu pila ya hanu website image resizer huneru pila ban le si yo ka he plat ka file jong phiru ko wang ong phim de ban he thanem ke ban don kata hapo chispa kibi ya ka signature bat ka dur tang ba kibi tu ke PDF bat ka highest qualification bat mark highest qualification and what was that proof of date ke PDF te makiro ka size de spa 512 KB ti pila kan website ro pila ban reduce ke size teman tangan select ya katu benda show kini gitu bang ada download kan ya gue select ansa crop sha itu ya crop mana ya kan signature untuk crop then ada crop like biang to resize then resize image to processing output file last pa pila check ani output file kat ni KBM kalong kabiang kamur kadang duna hapo sispa KB ka download image itulah download ngan select biang sakawai ngan le biang nomor arteli don kam ni biang tu select signature ngal ada passport size photo tu crop nga mud apply menta yai bersama tu ala crop okey le biang tu resize image dan ka size ro kat tu download on image dan tu mentang la biang load kini ki passport size photo signature la biang load mah highest qualification PDF la biang load gitu teman tap kumno ban apply pat register shwa nam kong register shwa kumno phila ban register link have no website crb2024.apply.government.in thì ngan IP cái link trong website rồi description ban apply thì mình tăng an choose cái cái passport size photo chua an choose chua baik để cái này kan ni ngal ada convert load check JPG file ero betul mah dan pendap ngan fill chua kini ki mah ki sa pendap nak tu chua ke kerteng ngan pendap entah ni buat credit of body pendap tu okey thì mentah ni date of birth chua kam benai chua ma man đây cái tarik chua nên and 2000 đây thì ada pendap upload proof of birth certificate tu birth certificate dengan shim dah ka cái itu nulis that birth certificate cái ka admit card này nên mail kerteng mail nei pa ai tu pendap tu kerteng mail nei pa jong pi and permanent address ngan ai tu permanent address village Tiang pin code 79315 and district yes yes then Stian Meghalaya preferred test center ngan choose kat bopi choose ni kat bopi kwa mah pekine gede jaka ngan choose Shillong ni then prefer written test so and choose Shillong ni dan education qualification ni jang sudah pass class 12 ini highest qualification jang imal dari pass degree select atau kat education qualification jang then I class 12 dan select
qualification tu bang ada convert mana yang ada pencai pi highest qualification dan select kategori ni Khasi Jentia dan ST yes ST certificate ru dan kamu ST certificate ru ni dan kam up jet ST certificate tu baik ST certificate ka size kalau kumju hi PD menlek kumju hi ka di ke PDF size 512 KB kumba di to ka qualification highest qualification bat ka bat certificate dan ngan select ni ST ngal ada convert ma tu bonus mark apply for sport im don ada pidon te pila ban apply ni mah ada phone number ni disclaimer ni choose signature ni signature tu mana tu i and then I ni captcha what is 6 minus 5 cái đấy 1 yeah 6 minus 5 đấy 1 then submit nó cái này mình ta check ba cái detail trong phi nên once đã là đập check sai bạn okay tapi minta ada pila ada OTP minta apply for a new post minta pila bên lek ni mình login log out nữa cho ngapi ngatakan ai ni apply for new post apply baru artinya dengan apply UB but EB category select all the posts and select all the posts baru akan apply begini ni kartu kapoi dari apply tang kawai ke post si automatically hanya kat notili ki post pila ban apply pila ban choose mah thì hatu phang hatu ngala pen chai by page phang ha ka workshop ka to pila ban join to workshop pen saya objektif ha thì apply bar ro kini ki post jong ki prepare mo total post nga apply kan notili chong api it's kani ka long chong ka eligible jong phi ro kan notili ki post pila ban select dengan apply bar ro kini ki post ngan IB pen IB example suggestion to are lie then AB category we are like so ma select all post AB constable A ju and apply bar kini ki post thì được mau apply tăng koi ke post ban mare ba tang kisen ha ka tu ngala pencai ba pihak ka tu workshop make a payment proceed to make a payment đăng up just waiting hatun dalam make payment ni kan submit kum kena ke page pila ban ka sub hai pi pila ban ada ka card ye tu pila ban le ke payment ka sub hati da UPI da GP kam sub chu scan no I enter UPI ID jong pi pila ban chu enter ni UPI ID jong pi kan sawan ka message pi handai la ni pi chula ban chu UPI QR code le du ni ban shim du ni UPI QR code khna ban sub UP ban chu scan ni ma no pay now pe ngan chu scan ni QR code kan salong ke payment ta ngan scan ngan QR code tu scan yes continue done ngala dep siu then automatically kena ke page kan saya land page ko once pila dep siu kalau manuk tu dengan print no ke receipt print no ini save okay. Save that's it that's it ada entah mana apply baru kini ke post application form download admit card kan salong hadin tu tam tahi lah dia tam tu ban apply just like that only
Teh jika ban pilih cyber pilih ban apply ngala ban chai pi ki prepare menta jika ban pilih loss chispa ne tingam tiap kan mungkin sim cyber mah jika ban perlu itu bisa cha cyber jong pi learn kumno ban apply ti shong no shong no siu no ya tu sabo kon dai ka shong no tu kelas bang hai kai nga tu jika ban perlu bisa cha cyber angai try telah dep ka ban join pilih ban scan new QR code sa join ya ka tu kuma pi scan menta ban siu ya ka tu ka pi menam plan scan new QR code sa join ka tu ka kelas pen sa yo ka wai ka link kampun bang apa syai pihak itu. Ditanggung tahi ini video, ku boleh shibun pibar, belai pek.